So let us start with this picture. So can anyone say what is going on here? Scene of crime. Okay. Kyo mara gelo? Someone is dead here. This one. So someone saw that and informed police. Police will inform whom? Magistrate. Types of magistrate? Very good. Executive and judicial. So type of what is inquest? Short form. Inquest a key. What is inquest? Investigation or inquiry, right? Types of inquest practiced in India. Types of inquest practiced in India. Police, judicial and magistrate. Most last class hoyeche. So most common is police. Okay. So now the police will call magistrate. Magistrate will ask the police to go and investigate. Police will go and gather a few people, known faces in that area, and do inquest, that is inquiry, and the report that they give or write is called as inquest report or panchanama. Tarpor, if the death, according to the police, is under suspicious circumstance, then he will send the body for post-mortem. It is up to him. So who will be the police officer? Usually at the rank of SI and not below the rank of head constable. Okay. So now, so can you tell me which is the high? Now this was about order. Now we will talk about law. Okay. So now, which is the highest court in India? What is the highest court? Supreme Court. So how many Supreme Courts are there in India? One. Everybody agree? Hanji? Agree? Okay, there is only one Supreme Court in India. Where it is located? Delhi? Capital of India? New Delhi. ठीक है, तो मुंबई और नवी मुंबई अलग है. So Delhi and New Delhi same है but different. Located in New Delhi. So who is, अच्छा, Supreme Court के থাকবে? Who is there in a court? Suppose, so basically how just picturize, একটা courtroom হচ্ছে একটা building এ একটা hall room. Okay? So depending upon its location, হলটা ছোট বড় হয়. Okay, and availability of space. This can be a courtroom. Okay? So now in the middle there will be a dais. On that dais, a person will be sitting, black coat, যেটা আমরা দেখি টেলিভিশনে. So that person is the judge. Okay? And before him there will be other lawyers. One hand there will be PP, short form. What is short form of PP? A full form of PP? Public prosecutor. Okay? Public prosecutor. On the এটা লাস্ট এই স্লাইডটা লাস্টে একদম পিকচার আছে, তোমাকে তখন বলবো আরেকবার. And on the other hand there is defense. দুজনেই lawyer. Okay? So PP is from the government, judge and defense. So judge job is to give the judgment. PP will carry forward the judge, take the part of the complainant or plaintiff, or defendant হচ্ছে he will defend the criminal or accused person, not the criminal, accused person. ঠিক আছে, মোটামুটি আইডিয়া হলো? Yes or no? Okay. So this is a courtroom. Now, so multiple judge আছে. তো একটা কোর্টে, সুপ্রিম কোর্টে there are multiple judge. Who is the head judge? Chief Justice of India. Okay. So after court, after Supreme Court, which is the next level of court? High Court. So how many high courts are there? 29. Smart answer. Okay. Why 29? So number of states will have number of high courts. Okay. So whether it is 29 or 28, I don't know because the recent one. Okay. So maybe they are sharing one. Capital share कर सकता है, हाई कोर्ट क्यों नहीं? ठीक है, अभी तक बनी नहीं होगा. तेलंगाना की बात कर रहा हूँ. Their capital is still Hyderabad, Andhra Pradesh, not Amravati yet. So I don't know exactly. But high court, तो high court location कहाँ पे है? Where is the high court located? Capital of state. So example, High Court of Bengal is located in Kolkata. High Court of Odisha located in? No, Cuttack. Okay. Few exceptions are there.
High Court of Odisha, High Court of Assam, Sialkot, Guwahati, High Court of check, I might be wrong. High Court of Jharkhand, Ranchi, ये पता है मुझे. High Court of Jharkhand, Ranchi. High Court of Uttar Pradesh? No, this is important. It is in Prayagraj, but the courts they still call it Allahabad. Okay, so Allahabad High Court. ठीक है, but है प्रयागराज में. Second, अच्छा हाँ, गुजरात चलते हैं. हाई कोर्ट ऑफ गुजरात हमको भी लगा था, बट नहीं, अहमदाबाद. ठीक है. So there are few exceptions and exceptions are your questions. Short question, वाइवा क्वेश्चन. ठीक है ना, वो देख लेने का. I just thought कि चलो कल देखते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ गुजरात कहाँ पे है. हमको लगा गांधीनगर पे. हाँ सॉरी है. ठीक है ना. तुम्हारा भाई कहाँ पे है? शांति. Where is that शांति guy? ठीक है. So after high court, the high court है क्या जाबे? Who will go to high court? Any idea who can go to high court? Okay, चलो ठीक है. Let us not get confused. After high court, then what? High court के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है. District division means good. Okay, this is something called as sessions court. Okay, so sessions court is located in every district. How many districts in India? কত? 5 বেড়ে গেছে 806. That is last time I checked, last year. Okay, এখনো বেড়েছে কিনা আমি জানি না. যে রেটে বাড়ছে তুমি নেবার নো. ঠিক আছে, 2026 এ আরো বাড়বে, but till then we stick to 806. That means there are 806 session courts. প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে একটা সেশন কোর্ট থাকে. ওকে, নাও সেশন কোর্ট ইজ প্রিসাইডেড বাই, আচ্ছা, আফটার সেশন কোর্ট উই উইল হ্যাভ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শর্ট ফর্ম CJM. ওকে, আফটার দ্যাট ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দেন সেকেন্ড ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট. ওকে, and along with session court there will be assistant session court. Now জাস্ট ইমাজিন, আমি কালিম্পংয়ে ছিলাম 3 বছর পোস্টেড. এর আগে 1 বছর এখানে, তার আগে কালিম্পং. সো আই ক্যান টেল ইউ অ্যাবাউট কালিম্পং. আদার ডিস্ট্রিক্টস আই ক্যান টেল অ্যাবাউট. তো কালিম্পং ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার ইজ কালিম্পং সিটি. ওকে, দেয়ার ইজ আ বিল্ডিং ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জোন. ওই বিল্ডিং এ 4টে তলা আছে. সো এখানে একটা আছে সেশন কোর্ট. ওকে, অ্যালং উইথ দ্যাট অ্যাডিশনাল সেশন কোর্ট. তার নিচে আছে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট. তার সঙ্গে আছে সেকেন্ড ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, and above them there is special courts. So what I am trying to say, so there will be a building, and in that building there will be multiple hall halls, and in that hall rooms there will be multiple courts. ठीक है. अब जिसकी जो हायरार्की है उस हिसाब से अलग अलग चेंबर मिलता है. लॉयर को ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, जज को एक रूम मिलता है बैठने के लिए, नथिंग पॉश. ओके काइंड. ठीक है ना. एंड इट्स नॉट, ठीक है. ओके. And now, in case of metropolitan cities like Kolkata, this judicial magistrate court will transform into chief metropolitan magistrate court. Okay? So now, who can go to these session courts? Anything that happens in the district, civil or criminal, will go to these courts. Okay? কিরকম ক্রাইম হয়েছে সেটাকে জাজ করে বা তার কিরকম সাজা হতে পারে অ্যাপ্রক্সিমেট, সেটাকে জাজ করে তাকে পাঠানো হবে টাইপ অফ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে. ওকে, বিকজ নট ইচ কাইন্ড অফ পিপল ক্যান গিভ ইচ কাইন্ড অফ ভার্ডিক্ট. দ্যাট উইল বি দ্য নেক্সট স্লাইড. তারপর ওইখান থেকে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফ্রম দেম দে উইল গো টু সেশনস কোর্ট, দ্যাট ইজ ডিস্ট্রিক্ট জাজ. তো সেশন কোর্ট যে হেড, সে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট জাজ. অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, হু ইজ দ্য হেড অফ High Court? Chief Justice of that state. ठीक है ना. CJI, Supreme Court, CJ of that state. And in case of district, it is called DJ. Not that DJ, but district judge. Okay. So here is the hierarchy. That is the Supreme Court of India. Supreme Court, High Court, Sessions Court. Now in Kalimpong, the Session Court and the main court is in Kalimpong city,
Apart from that, there are assistant session courts or bench, subdivision bench. One is in Godubasar and one is in other place. তার মানে একটা ডিস্ট্রিক্টে মাল্টিপল কোর্ট থাকতে পারে। Why it is relevant for you? It is relevant কেন তোমাকে হয়তো সাক্ষী যেতে হতে পারে if you do something, no, medically. So now, special courts. Special courts can be many. I have given few examples. Juvenile court, juvenile justice board. I had to appear at least 10 times before juvenile justice board. Family courts, labor courts, MPMLA courts. There are hundred of courts. Environment court, a court, पता ना ठिकाना बहुत सारे court है. कुछ court बना देते हैं. तो so these are special courts. ठीक है, मोटामोटी একটা short note লেখার মতো idea হয়ে গেছে. বাকি বই পড়বে, ইন্টারনেট দেখবে, gather your information. কেন বইতে বেশি ইনফরমেশন পাবে না রিগার্ডিং কোর্স। ওকে, লাস্ট ক্লাসে আমরা আইপিসি সিআরপিসি পড়েছিলাম, ইয়েস নো? एंड व्हाट हैपेंड यस्टरडे? एनीबॉडी फॉलो? हाँ, चेंज हो गया। हाउ इंटरेस्टिंग एंड हाउ कोइंसिडेंटल। लास्ट क्लास में तुम्हारे सीनियरদের সাথে আমি ক্লাস নিয়েছিলাম। I told them कि Mr. Amit Shah, Home Minister, has tabled a bill on that very day, on that class, ওই দিনকে। তো ল এর ক্লাস দুটো ক্লাস হয় আমার, তো দুটো ক্লাসের সময় আমাদেরকে বলেছিলাম দিস ইজ গোইং টু চেঞ্জ, एंड 1 year आफ्टर, नॉट 1 year, few months after, it has changed। क्या हुआ है अभी आएगा, ट्रिकल डाउन होगा। ओके, हाउ क्विकली इट विल बी फॉलोड, we have 2 years, we will discuss। भारतीय न्याय संहिता, that is IPC and CRPC I guess, and IEA, Indian Evidence Act, भारतीय साक्ष्य संहिता, right? So something like that, and time flows faster। okay, now so what is sessions court? Session court, sessions court, what kind of punishment they can give? All kind of punishment can be given in session court, but in case of capital punishment they will have to take the permission of high court। okay, in case of high court all kind of permissions they can give, no need to ask Supreme Court। तो jodi, now who will go to Supreme Court? Who do you think will go to Supreme Court? Can you go to Supreme Court if you have a problem? Not directly। So that is why Supreme Court is, suppose government of West Bengal is having problem with government of Jharkhand, as an example, so who will they resolve to? High Court of Jharkhand or High Court of Bengal? They will go to Supreme Court। So government के बीच में problem है। Now suppose government of Uttar Pradesh, better not take the name of your state, government of Uttar Pradesh has problem with government of India, so who will they go to? Supreme Court, right? Now suppose government of India has passed a law and they have problem, so where will they go to? Supreme Court। So Supreme Court is basically a referral court where people are referred to, আর না হলে ইন্টার গভর্নমেন্টাল কোনো কনফ্লিক্ট হলে বা ইন্টার এজেন্সি মানে সিবিআই, ইডি এক্সেট্রা, all of them go to those guys, Supreme Court। ठीक है ना? Now Supreme Court can pass any judgment and any verdict passed by Supreme Court will be binding to all the courts in India। মানে সুপ্রিম কোর্ট কোনো একটা বিষয়ে কোনো জাজমেন্ট পাস করলে সেই বিষয়টাকে রেফারেন্স দিয়ে they can discuss about that। This is important for exam purpose। Powers of judicial magistrate। So CJM is Chief Judicial Magistrate। What is his power? He or she can give imprisonment of 7 years, fine unlimited। CJM এর হায়ারার্কিতে নিচে হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, 3 years, ফাইন 10,000 rupees, and সেকেন্ড ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সিনিয়রিটিতে ইমপ্রিজনমেন্ট হচ্ছে 1 year, ফাইন 5,000। ঠিক আছে না? তো অবভিয়াসলি যদি ক্রাইম তোমার করেছে রেপ ফর এক্সাম্পল, তাহলে হুম উইল দ্যাট গো টু? सीजेएम এই হায়ারার্কিতে, রাইট? और डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, नोट कर लिया? लेट्स ना punishments। So here are few punishments। death penalty। What is death penalty? फांसी ना, death penalty means death।
কি করে না, হোয়াট ইজ ডেথ পেনাল্টি মিনস ডেথ, হোয়াট এভার লিগাল ওয়ে টু অ্যাচিভ ডেথ, মানে পানিশড ওয়ে টু অ্যাচিভ ডেথ। ইমপ্রিজনমেন্ট ফর লাইফ, ইমপ্রিজনমেন্ট ফর 20 years হলেই ইমপ্রিজনমেন্ট ফর লাইফ মানা হয়, যাবজ্জীবন যেটাকে বলে, কিন্তু 20 বছর হলেই বলবে সেটা যাবজ্জীবন হয়ে গেছে। আদার টাইপ অফ ইমপ্রিজনমেন্টস, ফাইন, ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ইজ হ্যাঙ্গিং, ইলেকট্রিকিউশন, শুটিং, মানে যেটা এখানে হয় না, হ্যাঙ্গিং আর ইলেকট্রিকিউশন মোড়ায় হয়। হ্যাঙ্গিং ইজ ইন ইন্ডিয়া। ওকে, নাও অফেন্সেস, basically 3 types of offenses: cognizable, non-cognizable, bailable, non-bailable, compoundable, non-compoundable. So we start from the last. Any idea what is compoundable and non-compoundable? Any idea? आप लोग टाइम से अधिक हो तो मैंने do you investment? Any idea compoundable, non-compoundable? नहीं? अच्छा सिंपल। আচ্ছা দেখো, কমপ্লেন কে করছে? যখন কারোর বিষয়ে এ আর বি এর মধ্যে কমপ্লেন হচ্ছে, প্রবলেম হচ্ছে, তখন সে কমপ্লেন করছে, রাইট? সো ইফ সাপোজ এ কমপ্লেন এগেইনস্ট বি, সাপোজ এ টেক দ্যাট কমপ্লেন ব্যাক, কখন নিতে পারবে? যখন এমন কোনো ক্রাইম করেনি যে সে নিতে পারবে না। মানে সাপোজ এ সেড বি কমিটেড মার্ডার, ইফ এ ওয়ান্টস, still he cannot take back the complaint. তো পেটি ক্রাইমসের জন্য এ ক্যান টেক ব্যাক দ্য কমপ্লেন। তো যদি কমপ্লেনটা ফেরত দিতে পারে, দ্যাট উইল বি কল্ড অ্যাজ কম্পাউন্ডেবল। ওকে, আর যদি ফেরত দিতে না পারে, দ্যাট উইল বি কল্ড অ্যাজ নন কম্পাউন্ডেবল। ঠিক আছে, পরীক্ষায় আসতে পারে ভার্সেস, হোয়াট ইজ কম্পাউন্ডেবল ভার্সেস নন কম্পাউন্ডেবল, শর্ট। তো ইউ ডেভেলপ অন দ্যাট প্লট উইথ এক্সাম্পলস। ঠিক আছে, নাও বেলেবল, নন বেলেবল, এনি আইডিয়া? ভেরি কমন। হ্যাঁ, মানে যখন কাউকে অ্যারেস্ট করবে তখন তাকে কোথাও রাখবে? অ্যারেস্ট করে কি করবে? ঘরে নিয়ে যাবে, জেলে নিয়ে যাবে। ইভেন দ্যাট ডে অর দ্য নেক্সট ডে দ্য ডিফেন্স লয়ার উইল কাম এন্ড হি উইল সে ব্লা ব্লা ব্লা, ইतना স্ট্রিক্ট नहीं है, गिव हिम बेल। যদি কোনো এমন ক্রাইম করে থাকে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল রেপ অর মার্ডার, দ্যাট উইল নট লিড টু দ্যাট, মানে ওকে ছাড়া যাবে না, দেন দ্যাট উইল বি নন বেলেবল। এমন কোনো ক্রাইম যেটা ছাড়া যাবে, দ্যাট উইল বি বেলেবল। ঠিক আছে, সো বেলেবল হচ্ছে সিম্পল বাংলা ভাষায় ছাড়া যাবে, আর নন বেলেবল হচ্ছে ছাড়া যাবে না। কগনিজেবল, নন কগনিজেবল। কগনিজেবল ইজ অফেন্স ফর উইচ বেসিক্যালি পুলিশ যখন অ্যারেস্ট করতে চায় তখন পুলিশকে কি লাগে? একটা পুলিশকে যে কোনো ভাবে ঢুকে কিছু করতে পারে? নো, পুলিশ নিডস পারমিশন। অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট, ওকে, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট, গুড। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर? अरे वाह, वेरी तेज हो तुम लोग यार, वेरी गुड, राइट। सो बेसिकली पुलिस नीड्स परमिशन टू गो एंड अरेस्ट दैट गाय, बट नॉट इन एवरी केस. In most of the cases he will need that permission and that will be called as cognizable offense. And there will be some cases where police offenses for which police cannot make an arrest, for which this one, non-cognizable. And there will be some cases where police will not require any permission. So there will be cognizable offenses like murder, rape, kidnapping, abduction, more serious crimes. মোটামুটি তিনটে একই রকমের গল্প, হ্যাঁ, বাট কোনটা কি তোমাকে এক্স্যাক্টলি জানতে হবে। তার মধ্যে মোর কনফিউজিং ইজ কম্পাউন্ডেবল আর নন কম্পাউন্ডেবল। তো একবার পড়ে নেবে, বইতে বেশি পাবে না। হ্যাঁ, অ্যাবডাকশন কি হতে পারে? এনি আইডিয়া? নট অ্যাডাকশন, অ্যাবডাকশন কি? কিডন্যাপ, ঠিক है ना, किडनैप बहुत इंपॉर्टेंट, very very important. Why I will tell you in the respective class. Now this is important. Summons, very practical. Summons are the one which will be bothering you. But however, I saw something in Twitter yesterday कि पता नहीं कुछ तो बदला है. We will see what बदला है. But I don't think this will change because अगर इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं किया और मद्रास को अभी भी मैड्रास चला रहा है, तो I don't think this will change. इतना भी नहीं होता. So what is summons? Summons came from the term also known as subpoena. Sub means under, poena is, it's very important for you. Poena is under penalty. ठीक है? So what is summon? Basically,
Summon is a writ petition. Writ is written court order compelling the attendance of the witness in the court of law at a specific date, time and place. Very important each word. And for a specific purpose and under penalty. Everything highlighted is important. Under a specific purpose. মানে কি তোমাকে যেই জন্য ডাকা হচ্ছে, যেই কেসের জন্য ডাকা হচ্ছে, সেই কেসে স্টিক থাকো। It has happened with me. So lawyer started asking me, sir, generally what you think about this case? तो मैंने जज को कहा था generally का मतलब क्या होता है? जिसके लिए बोला है वो पूछो। तो हाँ जिसके लिए है वो पूछो ना। But that was defense's ploy to bring you in general thing and then you know একটা অন্যভাবে ভাষাবে টাইপের, not ভাষাবে but they do their thing. That is why it is very important कि गप्पे नहीं मारो वहाँ पे, stick to the point. अगर एक केसेर जন্য ডাকা হয়েছে stay relevant. So for a specific purpose, penalty তে আসছি. Punishment can be many but imprisonment for up to 1 month or both. Conduct money is paid in case of civil cases. तो criminal case में आप जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा. So this is summon. दिख रहा है? Can anyone see? Last bench? दिख रहा है? दिख रहा है. Okay. So this is okay. Here first session court. So we now know which court? Session court. একটা session court এর নাম্বার থাকে. There is state. একটা আরেকটা নাম্বার, there are multiple numbers. So it will be hard for you to identify which is what. তুমি যে কেসটা করেছো, তুমি যে কি করে ওটাকে বুঝবে যে এই কেসটাই সেই কেসটা, it is very difficult to find out. तो आपके पास रहता है धारा, अंडर सेक्शन. धारा किसी का नाम है क्या? धारा है मतलब अंडर सेक्शंस. तो आपके पास रहेगा अंडर सेक्शंस एंड विद दैट अंडर सेक्शन यू हैव टू गेस कि आपने कौन सा केस में जाना है. ओके, दैट इज वाई धाराज आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में पूछा जाएगा अंडर सेक्शन. ओके, so now here is the presiding officer. So what will you see? It is a written petition. This will be issued in duplicate. মানে duplicate যেটা পড়া জানে সেটাকে তোমাকে দেওয়া হবে, not the real one. The court will keep and once you receive it you will have to sign behind that कि हमने receive किया. आप नहीं करोगे तो जो receive करेगा वो उसे करना पड़ेगा. Okay. Then there will be a court seal. This is the court seal. Sign of presiding officer. Name किसको भेजा जा रहा है, केस नंबर, अंडर सेक्शन, accused name उसमें कहीं रहता है इसमें, and where and when to arrive. কখন এই ডেট টাইমও আছে আর কোথায় আসতে হবে সেটা এখানে লেখা আছে. Okay, so this is generally how a summon looks. So that was summon to me. This is summon to our HOD. So ये है summon to witness. Again reference number, SC case number, PS case number, all those things. Name Dr. শোভন কুমার দাস, প্রফেসর ডক্টর শোভন কুমার দাস. সো নাও এখন তুমি বলতে পারো যে তুমি সেই স্টেশনে নেই, দিস লাইন মানে যখন আমি কালিম্পংয়ে ছিলাম, দ্যাট সামান কেম টু মি ইন কালিম্পং. এবার আমি কালিম্পংয়ে নেই, হোয়াট উইল হ্যাপেন? সো সামান উইল বি সেন্ড টু মাই হোম যদি আমি অ্যাড্রেস দিয়ে থাকি. কেন? ইট ইজ ভেরি কমন. এখন আমি কালিম্পং থেকে চলে এলাম শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ. সামান্স কাম টু শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ. স্যারের অ্যাড্রেস আছে হচ্ছে আপনার ইয়েতে স্বাস্থ্য ভবন. তো স্যারের সব সামান স্বাস্থ্য ভবনে যায়. ওকে, বিকজ মাল্টিপল জায়গা থেকে আসে, স্বাস্থ্য ভবন থেকে রেসপেক্টিভ জায়গা যেখানে যান সেখানে সামানকে পাঠানো হয়. সো দিস ইজ দ্য ফ্লো. এর মধ্যে এটা হতে পারে দ্যাট ইউ ক্যান মিস দ্য সামান, অ্যান্ড ইফ ইউ মিস দ্য সামান দ্যাট মিনস ইউ মিস দ্য ডেট. ওকে, দ্যাট মিনস পেনাল্টি. নাও ওয়ান্স ইউ অ্যাটেন্ড দ্য কোর্ট, যখন কোর্টে যাবে, তো দিস ইজ প্র্যাকটিক্যাল, কোনো বইতে পাবে না. সো লিসেন, সামান নিয়ে যাবে. সামান সবসময় পাই না, ফোনে সামান থাকে, ফোনে নিয়ে যাবে. হাতে ক্যারি করা বেটার, ফোনে থাকলে ওটাকে জেরক্স করে নিয়ে যাওয়া বেটার. ওয়াই? কেন? 30 to 40% কেসেসে কেসটাই হয় না, someone on the other is absent. 3 parties has to be present, judge, defense, PP is generally there and you. ठीक है, तो कभी जज नहीं रहता, तो कभी डिफेंस नहीं रहता, आपको जाना पड़ेगा. तो कभी आप नहीं रहते, तो यू हैव टू कैरी.
मेरे साथ भी हुआ है, जज नहीं है, बोल के जाते भाई, बोल देते नहीं आओ, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो आपको जाना पड़ेगा, आपके पैसे खर्चा करके आपको जाना पड़ेगा। वंस यू गो, कुछ नहीं हुआ तो गिव द समन टू पेश कर। ओके, व्हाट विल यू डू? फर्स्ट यू विल गो विद द समन, फाइंड द पीपी आउट। पीपी के चैम्बर में जाना है कि सर मैं डॉक्टर ब्ला ब्ला हूँ, ये मुझे बुलाया गया है, आप बताइए क्या करूँ। ही विल, बैठो बैठो। देन ही विल टेक यू टू द रेस्पेक्टिव कोर्ट रूम और ही विल गाइड यू। बी पोलाइट, ऐसा कुछ मतलब डोंट बी स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। बी पोलाइट एंड हम्बल। तो हम्बल और पोलाइटनेस से काम बन जाती है। ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो फिर वो लोग भी, ठीक है ना। तो दे विल टेक यू द रेस्पेक्टिव कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में गए, डोंट के ऐसा है नमस्कार प्रभु हम आ गए, ऐसा नहीं करने का। ऐसे रहो, गुड मॉर्निंग ऐसे करके। পেশকর হয় একজন, পেশকর মানে এরকম দাঁড়িয়ে থাকে মুভিতে, ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে না এরকম ভাবে, ওকে দিতে হবে তোমার সামানটা। হি উইল টাইপ কে হ্যাঁ ये आया है ব্লা ব্লা। আচ্ছা, জাজ থাকে এখানে, তার পাশে ট্রান্সপন্ডার থাকে, সে লেখে। পিপল নাও রাইট ইন কম্পিউটার্স, আর্লিয়ার দে ইউজ রাইট ইন টাইপরাইটার, এখন কম্পিউটারে লেখে। ওদিকে আরো অফিসিয়াল স্টাফ থাকে, ওর মধ্যে একজন পেশকর থাকে, সে হি অলসো টাইপস হু কেম, হু ডিড নট কাম, ইস্যু সামান্স ব্লা ব্লা, অল কাইন্ড অফ স্টাফ। সো ইউ উইল গিভ দ্যাট থিং টু হিম। He will issue, हाँ आया है। Now, entire proceeding will start. You will have to sit. Whatever they ask, you have to do. ठीक है? Then you will take a oath, and after that you will do. We will talk about that later. এবার যখন হয়ে যাবে এন্টায়ার প্রক্রিয়া হয়ে গেল, আপনার জেরাটার সব হয়ে গেল, after that what you will do? Court, you will ask for a court certificate. Okay, this is a court certificate. ये xerox form में है। এগেন কোর্ট সার্টিফিকেট কি লেখা থাকবে? আপনার নাম, আপনার ডেজিগনেশন, অ্যান্ড কোন কেসে আপনি কি করেছেন, অ্যান্ড অফকোর্স দ্য ডেট অ্যান্ড টাইম অফ অ্যাপিয়ারেন্স। ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? অ্যান্ড হিয়ার দেয়ার শুড বি मनी मेंशन्ड, बट नोबडी गिव्स मनी, सो नोबडी मेंशन्स मनी। तो ठीक है, इसलिए नील नील लिखा है, तो नेवर माइंड। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको दिखाना पड़ेगा जहां पे आप नौकरी कर रहे हो, है कि भैया हम गए थे, सही में गए थे, घूमने नहीं गए थे। If not, they can give you absent. Suppose NMC comes. NMC पता है ना आपको? NMC. Suppose NMC comes. If I say I went to someone, NMC बोलेगा दिखाओ। तो I show this and this, or any one of these. NMC बोलेगा ठीक है। नहीं तो बोलेगा जाओ आप बात करो कोर्ट से। तो वो तो नहीं करेगा। So like this. That is why it is important. Court certificate is very important. Generally people avoid taking it because they take time. बट करना क्या है, आप ले लो यार, खत्म करो बात, है ना, ले लो। एंड इफ यू डोंट, इफ कोर्ट डज नॉट हैपन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ही लिखो आई वाज प्रेजेंट, ना होले इट विल बी काउंटेड कि यू डिफॉल्टेड, यू नेवर अपीयर्ड बिफोर कोर्ट। इट हैपेंड विथ मी। गुरुबथन একটা কেস ছিল, আই ওয়েন্ট দেয়ার ফ্রম হিয়ার টু আই ওয়েন্ট জলপাইগুড়ি। আই ওয়াজ স্টেইং দেয়ার, আই কন্ট্যাক্টেড দ্য পিপি, সো আই টোল্ড ম্যাডাম আই উইল নিড টু কাম, কখন কোথায় আসবো বলুন। तो she said my family member had been admitted in hospital, so court नहीं आना। मैंने कहा यार इतना दूर आया, कोर्ट पहले बताते हैं। अब someone is ill, what can I say? I am a doctor again, I cannot be। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, I will come in another day। So I came back, next day another summon। क्या हुआ कि मैंने कहा मैं तो गया था, तो बोला नो ये अपने कोर्ट नहीं आया। तो मैंने फिर पीपी को फोन किया, मैंने कहा मैडम जलपाईगुड़ी से गुरुबथन जाने में 2000 रुपीज लगता है, and there is no transport even, I have to get a car। तो ऐसे कैसे? फिर मैंने कहा कोई नहीं, मिस्टेक हो गया। That is why it is important कि you get signed कि मैं आया था, आपने नहीं किया। No matter what your superior senior says or whatever comes to your mind, go to the court and get signed। ठीक है ना? Now this is arrest warrant, जो लास्ट में যেটা বলেছিলাম। Here I don't think you can see, so here is photocopy of witness warrant of arrest for Dr. Kaushik Roy। No, ठीक है, कोई बात नहीं। So when can you get an arrest warrant? अब आपको बुलाया जा रहा है, आप आ नहीं रहे हो, ठीक है ना। And in some cases, in this case, if you missed a date and if you did not appear, then court can issue an arrest warrant। ठीक है, so घबराने का नहीं है। इसके साथ इसके 2-3 पन्ने और थे, I was lazy to put that up। So 2000 rupees उसका फाइन था। So what happened? This was given to me। Police was supposed to arrest me and take me to Kalimpong, but they did not do anything। I had to
स्पेंड माई ओन मनी, गो टू वाया वंदे भारत। ठीक है, तो पैसा और गया उल्टा। तो कालिम्पोंग पहुंचे हम, कोर्ट में गए, कुछ नहीं बैठाया उधर में, पुलिस ने अपना लिख विख के दिया कि सर ऐसा प्ली करिए। मैंने कहा मैं प्ली क्यों करूं, क्योंकि इसका समन मुझे पहुंचा नहीं था। बिकॉज एवरी 2-3 months I am in Kalimpong. I will be not here, I will be in Kalimpong. Why to attend these summons? Every 2-3 months जाना पड़ता है। तो मैंने कहा यार एक ही बिल्डिंग में हो, फोन कर लेते, वी टॉक क्योंकि मेरे बहुत पैसे बाकी है वहाँ पे, सो आई कीप ऑन आस्किंग पैसे दो, सो वी टॉक, बोल देते यार आ जाता मैं। बट देयर वाज अ न्यू लॉयर, ब्ला ब्ला, नथिंग, समथिंग हैपेंड। So this is how things happened. Or arrest warrant is very common. Our professor actually got more than, I think he had got many arrest warrants. बहुत सारे. Dr. Soumitra also had an arrest warrant. So everybody had an arrest warrant. So we had that as a badge of honor. कि आपने कुछ किया जिंदगी में. So this is, so basically बोलने का तात्पर्य आएगा तो घबराने का नहीं. Contact the respective person. You go there. They will ask you to write a petition कि मैं आया हूँ, क्यों नहीं आया, झूठ लिख देना यार, गलती हो गई माफ कर दो, and they will thank God I do not have to pay the fine, उन्होंने अपने में भर दिया, and like that, and the proceedings happened. ठीक है ना? Okay, so ठीक है? Evidence. So there are two types of evidence: oral and documentary evidence. What can be an example of documentary evidence? अच्छा, 3 टाइप डॉक्यूमेंटरी: मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स एंड डाइंग डिक्लेरेशन। व्हाट इज मेडिकल सर्टिफिकेट? एग्जांपल प्लीज। कंटिन्यू। हाँ, लैब रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट, जहाँ नीचे लिखा था कि नथिंग टू डू विथ मेडिको लीगल एक्टिविटी, दैट इज अ मेडिको लीगल रिपोर्ट। anything whatever you write as a doctor can be is a medical report, medical certificate, right? And any medical certificate can be a medical legal report, right? Oral, what is direct, indirect? Suppose क्यों कुछ देख लो, अब से आगे बार एग्जांपल इस्लाम, सूर्या एंड हिज फ्रेंड, राइट? सो द डायरेक्ट विटनेस, जे डायरेक्टली देख लो, ही विल बी एन आई विटनेस। Indirectly देख लो, he can be a hearsay witness. Witness only heard about the crime from someone. Okay, so these are the examples. এর মধ্যে এই সবকটাই ইম্পর্টেন্ট, অল ক্যান কাম ইন শর্ট নোট প্যাটার্ন। ঠিক আছে, বইতে আরো পড়ে আর এক্সাম্পল গল্পটার উপর দিয়ে এটা মোটামুটি একটা ভালো লিখতে হবে। মেডিকেল সার্টিফিকেট, আই এম রাশিং অ্যাকচুয়ালি। তো দিস আর দ্য এক্সাম্পলস অফ মেডিকেল সার্টিফিকেট, ইউজ ইউর ইমাজিনেশন। মেডিকো লিগাল রিপোর্টস, injury report, medical examination report, postmortem, documents, basically document prepared by a doctor. ठीक है, while treating, all of them can come under medico legal report category. हाँ बोलो। Difference होते medical difference no exactly, not versus. All medical reports are all medical certificates. ठीक है, and vice versa also. And medical cert, to me as a doctor, मुद्दा होता है you as a doctor, after you get your registration, whatever you write in your profession is a medical certificate, and whatever medical certificate you issue is a potential medico legal report. Okay, ऐसा नहीं होता है कि आपने ये प्रेस्क्रिप्शन, अनेक प्रेस्क्रिप्शन लिखा है नीचे देखो, नॉट फॉर मेडिको लीगल पर्पसेस। अनेक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नीचे लिखा था कि नॉट फॉर मेडिको लीगल पर्पसेस। अनेक एक्सरे नीचे लिखा था कि नॉट फॉर मेडिकल लीगल पर्पसेस। ऑल ऑफ दिस आर वेग। अगर किसी को चाहिए उसको उठा के हाँ यही लिखा है इसमें, ठीक है ना? तो वो काम नहीं करना है। बेसिकली बोलने का तात्पर्य ये है कि उसको नीचे नहीं लिखना है इट इज मेडिकल लीगल रिपोर्ट। तो सो डील इट विद दैट सिंसियरिटी, क्या ऐसे कुछ भी लिख दिया, इट विच इज प्रैक्टिस, वैसा नहीं करने का, अच्छी तरीके से लिखने का। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, डाइंग डिक्लारेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। नामটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে ডাইং শব্দটা আছে। তো হোয়াট ইজ ডাইং ডিক্লারেশন? ডাইং ডিক্লারেশন বেসিক্যালি বেড সাইড, কেউ মরছে তার পাশে কেউ একজন লোক, আ ডক্টর, আ পুলিশ, আ ম্যাজিস্ট্রেট ক্যান রাইট ডাউন হোয়াট এভার দ্যাট পারসন সেজ। সো দিস ইজ ডাইং ডিক্লারেশন। সো দ্যাট মিনস কেউ একজন এক্স মারা যাচ্ছে,
ওনার মনের যা ইচ্ছে সেটা কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নোট করছে। দ্যাট ক্যান বি আ উইল, দ্যাট ক্যান বি আ स्टेटमेंट टू अ क्राइम और एनीथिंग। ठीक है सर, हु कैन राइट? अब हॉस्पिटल में कौन रहेगा? डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर कैन राइट, पुलिस ऑफिसर कैन राइट, मैजिस्ट्रेट कहाँ से मिलेगा पता नहीं, बट ही कैन राइट। ওথ, সেই কেসে ওথ দেওয়া হয় কি? ও তো মরছে, ওথ নেওয়া হচ্ছে না। ওকে, प्रेजेंस ऑफ लॉयर, नो लॉयर इज प्रेजेंट। क्रॉस एग्जामिनेशन, लॉयर नहीं रहेगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करे? जो बोल रहा है वो लिखो चुपचाप। ठीक है। नेचर, it is a recorded statement. Remember, the person is saying, the person who is recording is writing. So what kind of evidence it is? It is documentary evidence. Two types, oral or documentary. Documentary evidence. So इसका value कितना है? It is a less valued evidence. Legal value less. It is practiced in India. Why less? Because of no cross examination and no oath. On the other hand, there is something called as dying deposition. Dying deposition যখন বলা হবে, এটাকে তোমার মনে রাখতে হবে, it is court by bedside, মানে বেডের পাশেই কোর্ট। তো what does that mean? Whatever happens in court will happen here. There will be an oath, there will be a lawyer, there will be cross examination, and all of these things are higher value than a dying declaration. And what kind of evidence that is? Oral. কেন? কেন বলছে নিজে, আর ওর ক্রস এক্সামিনেশন ওর সঙ্গে হচ্ছে। ওকে, দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, ক্যান কাম ইন এক্সামস, উইল কাম ইন এক্সামস, ক্যান না। সো ডাইং ডিক্লারেশন অ্যান্ড ডাইং ডিপোজিশন এর ডিফারেন্স। কোনো কোয়েশ্চেন টিল নাও? ওকে, গুড। নাও উইটনেস। টাইপস অফ উইটনেস, কমন উইটনেস অ্যান্ড এক্সপার্ট উইটনেস। ওকে, হোয়াট ইজ এ কমন উইটনেস? যে কোনো ক্রাইম হতে দেখলো, দ্যাট উইল বি আ কমন উইটনেস। হোয়াট ইজ এন এক্সপার্ট উইটনেস? আই ওয়াজ কল্ড টু আ কোর্ট, so I went in capacity of a forensic specialist, so I am an expert witness in that case. Suppose you are a surgeon, you go, you have operated in a case where someone was stabbed, you saved that person, or that person died, you operated, so you were called to court. Now you will go there as an expert surgeon, so that will be a expert witness. Now what is hostile witness and what is perjury? These are very important terms. Hostile witness is a witness who is supposed to have some interest or motive for concealing part of truth or for giving completely false evidence. Suppose PP has called you in the courtroom কিছু সাক্ষী দিতে कि A B কে মেরেছে। Okay, you said हाँ A B কে মেরেছে। You said, you told PP कि A B কে মেরেছে, আমি সাক্ষী দেবো। তুমি এসছো, সাক্ষী টাক্ষী দিয়েছো, ওত্তর নিয়ে বলছে না এ বি কে মারেনি, এটা হয়নি। সো দেন ইউ টার্ন হস্টাইল। হোয়াট এভার রিজনস, দেয়ার উইল বি রিজনস why you turn hostile, but this act is called as hostile witness. ठीक है, हाँ पैसा हो सकता है, धमकी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, but the act is called as hostile witness. Now what is perjury? Perjury means giving willfully fabricated evidence. It occurs when a person the same thing. Okay, now few things that happens in courtroom. Examination in chief. তো যখন তুমি উঠবে, আচ্ছা now what will happen? এবার তুমি সামান টামান পে কোর্টে গেছো। ওকে, টিল দেন we were talking about that. কোর্টে গিয়ে সামান দিলে, এখন পেশকার will call you, Dr. XYZ, you come to court. You will come, stand, you will take an oath. There are types of oath that we will study in practical class, or maybe you will study from book. So you will take the oath कि हाँ हम जो भी बोलेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। एटाई থাকে basically, English, Bangla, Hindi, Nepali. So you will say that loud and clear. Now after that, the PP will start asking you. What will you ask? What is your name? नाम बोलोगे, एज बोलोगे, पिता का नाम बोलोगे, क्या करते हो, ये सब बोलोगे। Then they will start. Where were you on that specific date? So these are examination in chief. He is asking questions now. That is the PP. First questions he will ask. কোথায় ছিলে, কি করেছিলেন সেদিনকে? আমি সেদিনকে সব করছিলাম। I examine one person. Then cross examination. Defense will ask some questions. कि सर आप वहां पे थे, आपने ये किया, blah blah, to verify facts. Then there will be some questions which are leading questions.
লিডিং কোশ্চেন মানে এর একটাই উত্তর হতে পারে ইয়েস বা नो। ओके, सपोज क्या आपने ये किया था, हाँ या ना। तो लाइक दैट। आप हम लोग जवाब उतना अच्छे देते नहीं है, घुमाते रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही वो वैसे ही पूछता है कि हम पूछते हैं अरे आप चाहते क्या हो। सपोज एग्जाम्पल, दिस लॉयर आस्क्ड मी, सर डिड यू परफॉर्म दिस प्रोसेस साइंटिफिकली। तो आप क्या बोलोगे, आपने पढ़ाई ठीक से किया, यस। फिर आपको पूछा गया, तो व्हाट आई सेड, नहीं आप करते जाओगे until an extent, फिर he will start asking stupid questions। तो what scientific methods you practiced, हाँ, तो ऐसे करके, so then what I said, what you want भाई, क्या चाहिए बताओ, बताओ क्या चाहिए आपको। so like एरकम भाई, so it's fun also but don't be that blatant। होता है कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, ऑल्सो बीन ब्लेटेंट, 2-3 बार झगड़ा वगड़ा भी हुआ है, बट जनरली इट हैज वेंट स्मूथ। सो लीडिंग क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, यस एंड नो में आंसर देना होता है। ओके, लास्ट स्लाइड वी कम। सो दिस इज द, हु इज दिस, जज। दिस इज द वन हु विल बी राइटिंग, ट्रांसपॉन्डर, एंड दिस वन इज, आई थिंक ही इज पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक साल पहले बना था तो याद नहीं है कौन सा क्या था। So this one is defense, okay? Now this one is accused person, and this one is the, who is this? And doctor, ठीक है, पर कौन है ये? What kind of witness he is? Expert witness. She actually expert, she is expert witness. ठीक है? So if suppose this person asks the question to the expert witness, okay, doctor, have you performed this case? Answer in yes or no. What kind of question will that be? Leading question, right? If suppose the doctor was supposed to say the person had died from stab, but doctor says nothing happened, fit and fine, कोई मरा ही नहीं। What happened? Doctor turned hostile. If suppose doctor did not appear in court, what is happening to her? नॉट वारंट, यार पहली बार नहीं आया तो वारंट नहीं, सेकंड समन इशू होगा, ऑन दैट वेरी डे समन इशू होगा सेकंड। अगर फिर से नहीं आया, फिर से समन इशू होगा थर्ड टाइम, तीसरी बार अरेस्ट वारंट मिलता है। बट इन सम केसेस पॉक्सो, मतलब पॉक्सो, विल टॉक इन पॉक्सो क्लास, पॉक्सो केसेस, सम स्पेशल केसेस अरेस्ट वारंट इशू होता है, ओके, डायरेक्टली, मतलब एक्ट में सवाल फॉर। So this is how a Supreme Court looks like. This is not how a district court looks like. This is a picture from Supreme Court. Here all the 5 judge bench. ठीक है ना? Here the PP sits, the defense sits, and the people sits there. ठीक है? Any questions? हाँ बोलो। What is the difference between death and, हाँ, capital punishment is a way to death penalty. This is not a difference, not a difference, but ways, types of punishment. Capital punishment, that will lead to death sentence. ठीक है?